Nuejo Anije Nueko Jodo Akuno Zanglame Bio Sincèrement, Naton, Ewain, Lilitaji, Noa, et Segbe Midjadi, Anton. Mibodoto, Nuejo. Mido kuri pom pom ton me kudo garo kudo tenkpan horanto ten radio cité sing bejense midero savalu hon to mero to pon so kameton me Miro Mogantin kanwe nukun tenwe ken tanton goji do saval to khome tegbe nuwa enu ejo ton mi le so den han mi ko so gbero agba safi dimbo npompom ton mi ko ro gbemi ton se din poten gbagidi ero agba safi sadonu alomro hon ede suru fi bo ibe gbagidi o elero agba mi ton sabo na le kendo onuwa eyin onu ejo ton kan mi na tun lo de Oh, Satuna Bosu, et d'un colon mondial, plagme, tant de tegbe, et de sous couleur fi dimbo, noua, enaido, liengbe. Potin, kudo méditeur, sinkwe, faites des pères, faites des papas, retoué c'est aussi. Et kuro retoué c'est ya, et mais la fois Bosu n'egben. Potin manik na hamun we sansan yo bere agbosu bro mo kabie oh fête de paix o ba ka tunu ipacha mi one ani de ipacha we oh message mo ro portal che me so musuku na do a eji fido yan le okwe nede e ni akpon lo je okwe ten gbe ona jiwu nda jinjo asichikpa pero za portano no no negben di but ero me kale mo blosto bo eri bodo ero kudo ko do mi we bodo ho ero ho kabi ole ji filo to ho me na fait de peur aja ho ba nu ewe ere fait de peur bo kabi ole ji filo to ho me na bo message no gosi disi amion oro wa oro gbe bo e wa pacha yon de so do mi do na je ke sangbe to so fecha ko de do flin de ko de ra do flin but e da ma na dopo va besa de gosi malavilo lewa pero okula isra ndo ton pero de makuto fait de paix but ho fi yo gosi mo no malavilo e gosi pero o le do nu kaka malavilo e na ri bagidi nu wesin but zare ko won o tun fi ele yo mi sian fi ketu bono fait de paix yo e ba homa yonu gbe ta che ka fi e mo je karo kudo kwe do ru gbe me ne nko yo pa we ko yo enyala mi dia enyala dia o se do nu alomoro ho ton e mi na do to din o vlafo o ma po ren do keke vitu e me na bere hen ne de jan ma wa nbe ko mo jogbe oh da se do kudo da sinkwe o fito sinkwe fait de père fait de papa no do ai da le ro ha o me le to kwe kurin da o yen do lo di wa fo o ma mo do me ro me yan o ya je kai o no da ya yo me ya fite de ne ma abi o pon ne de ya Mona gbon ma gbe ma de ra de je de ji wa je fun ere ro iwe da uli te ma pute e go me o esra do vuni mi yo me ha e dia do gule da dia do gule do ko jo ho mi na se we da yen de lo ba na ji no ma wa we ya gba ba clan to te mi no clim nu chobo e ko te je pa o khone o ba kai hocho me tona si we ne ma jang ma ti me fait de paix pe ne
o modo o we onu blo wada jo hon pere no gbe o modo kajo kuno sisin we bi no si Moi. mai nu koko yan na ton bo ba ni la mena yi fina le mo ya e bi ka ko yo nko chiro ndo fio ngbo lo kan ngbo do o la mai ndo to always when do always on ndo te jawe mo bon ko yo lo lukajada ko o moko dar mi ra yena ho chuwa ifwa ni o fombo ni wuya mi la me jo hun tun ro ngoro ko du nyene wa o mi yo na camera se do bo e ma mo yo nu bo e ka yo goton mo je so gbo wa na chokolento e ko pe na do to jo to ka ono kon ka di me clean pe bo le re fa jo ni o me la ho be gba gidi kudo kwe kudo kwe nu we ma bade ben o do pe ti we lo wa lo kudo kudo da kwe o ma yin ro me ko jifi pon cho sin kwe we ai mo ba e mo kwa so vi ro kodo bien de so kodo ele to kaka jidi ele ma ele no de ko ko eni de no ko ko de le teji ndo ama o ki ora ti na le mo kwa so me bi ro kodo e lo ida no do ndo mo do ni fin da mi lo kuro papa yin we yen ne ma ri elo miro alisa pojo ra di do bo yo mi le ko jifi npo ka pora so me iwe bo elo eleve me ne dine bo me do ani yo be eleve me ro pom we tene ka blo so mi be me be ro eleve me d'enfant be ro pom aso me fi no lẹ́yìn eleve no lẹ́yìn me we na be ro me ka lo aso me yo poro banjo jifi o na no mama wa ina do be na ya mo kun je me ko makasi kura eleve mama ma no se eleve me e fameni me ro ko le mi kun yero me mo ko e mo no yero be me ne man ko jendo dide e me ko ji o ton mo ka le poro banji e yo ne me ne di be ro ko me ne ko ja me eleve me yingbe o ko kudu do ni medito maintenant e yo Madame Blawe a sorti un carnet de so in présentement ma son ton de dai et le rojo ko ta won o présence o méditeur ton e ka la san le we manja ede jia e de di do alo pon mo nte yonu e ton no mo van bo me chokono tumba no fait de meja yo e kimi lo no a hasan le de na gudo pono do méditeur ton di no we ati asan le we ma yon do o mo mo de ji abi ko ru fezan e me karo modo yo ayono yo me da chojirani yo na sunu yo e ma do chojirani yo na sunu e mo do ko tonta mo e do chojirani yo le so mo ko ite ton e no do gana o na le na ponde wo si sa ton e ro chaji na le na ponde wo e no mo sunu gbe mo yon gbe je no mo abi ko do fio ko mo sunu gbe pa sunu beta ran sun beta ran ma kono tun so de on me le mo ye ko mo le mi ko sun beta le o ko mo lo se bo le yon beta ko je no yi yon beta e supo ri mi na ka mo bi o sin pote ni o yi sunu ma to sun beta le o do yon beta ki na klo me to mi bo mi na mo kun je me we yonu e yo mi ja fotu blogbe ro fi bo e so yonu e tono hun do nu ko bo no yo e choku ran je ke me mi choku mi na kesi do na so ne o se nte do mi a e hudu panu ko mi do na je ke pekon me mo nko to ku suku no nu ko ni mi o ani uti iri e do mi do na je ke bo mi na so bo ni era yin nu na yi gbe pa so pa bo ona no pa afogben mi to se do e wa e ru moto me na kun fu se pusi e do mi le mi ku na so pon pelu de sunu je na no mi te nu no de me ne ya tun sin o tun no se so sunu aye sundu kan e mo pon sunu tono gun abi no vie gon mo ne sundu kan diyan asiyo me asiyo konton asiyo no vie ene we sunu bloro si eno o do ko jo no so mo yo no ba e so yo no tono gun diyan ai blo o sunu de odo na abi na jo sun aso do blo te do na aso jana bloro ele hun no ejo kon ton mi na do nu kan yiro feed yon mi na tun do o top secours sinu wa e poro nu kan yiwe top secours sinu wa e bloro sibigbe mi do kuto wa edian ene go sin gobara mo pawe wa yi
e kai mo pa o won nu konto e na za lo na si won gbeto gan bo na me eyon zo ato e zo ko kito e na yo alogo e tumbe na wa ewe elekhle nte ko blogban fide bi kwijen yero blogban e lo ne gbon foro mo patan we ndo de o yonu e yo isupa osunu lo yonu mehoko mitone e yo mo ero kambido no go eso asantonde ne kijena kilo de ete o do wa blo no lo mi sinu mi gon ton no sunu e supo so yonu e ya lo boy kale fonte do aso go nabio me la ko agbo su satune bo nte najino Julien Gagnon e mo no gben lo mo pato ko me na do pede cho me na le ko agba sa ni da go yin bo mi do da yo ni mi mo me mi ton le do ayi mlomlo abi mi mo ero accident de me no hon mo no jodo mo no èmi ta de ko mo le na do mi we zone we lo mi de mi e blow no mo nko e ka so imo egbediyan wi me mo bo hon wi go e kuori ni a moment to ediyan le mi na blow pon e tile binu mi bo po mi blow formation ton be inde bo vivi ni bo vivi to bo vivi ni sunu yonu bo mi kena le dokunu ça fait pompier mi-temps quand ko àwọn avupo de wa bo azenu yen lo do mo pa se tun gban di o ina to gbe ton ni e bedenja do ni papa mi-temps gbagidi o mi bi avant gbegani bo bi oji doni bo katon go ton bina vo bo nuyen mo akweton bo eze bo ze ra ze lo wa na we o ena bi oni do savalusia itun gban di bo na ba po ha o hunte no ngbero mo paton ne no yodobo mi si se tone lo e bloqué ka me eno azime pono gbeje pon e bloqué ka nyonu podo deji bo e so be ne di o me ne o e afosoro teto lo me togisi ro me yinu yen ganji e me o bo ene na le ho ene sinka e lo gande aleje ene so do to men me revoji poten top so ku sinu wa nte no yoro men ene o dada ejifi kege eji fi o fi ton po asite o lora emi ye o emi na jeso peri ba akoni atagbo emi ma no wa o da nya tu wa pa gbe nko ro le le mona nya tu wa tete pon ti mo pa ka do po ma fo tete mo bi ku bo pataki ne bi adoro fina we den cha den we no blo fina town be ipo won dadaro fi o kai sin tegbe on ka so mo kon gbe ya ma da photo ma do po won kakara je fine o e do dada fin de odi e bo dadaro wo fi odi odi a o me kon odi odi a da sa di sa gbon sha de me kaka pon ro mo ma amon pa mo no bro nka pawe fi mo pade yo ne dion top se ku o e fule we ko mi yo ba e mo no le pa mo tango le pa do no so e mo nyonu e fi de nyonu supo a bo nyonu e ka wa bo apon ku to me bo e mo no di me le de kunu ton bo tun no nue o mi do na sufa le do gbo de ma se mi do na sufa no yo bo na blo we na yo town fi e so bo e de so no top se ku si ka e la mo do mi so wa nyonu e ka wa ya yi kemu omo nu ku je me da donc e mo no o sọ̀rọ̀ ani be ka pa eyon eyi mo pa nu bonne e ne dion o mo pa yo e do nu kegewe ma da seto la fo top so ko mo pa e ko logo zo khama mais comment ya et toi hija to me hun o me la ko ra ba gi gonflé on mo so no yin pe ne o yen do no mo pa no logo zo khama ko se mo mo se di da seto e ma wa no to me hun ano to yin logo do khanu po wa chawu ajije ma yin de su gbagidi aje ya yo pa pe ni na we de wo na yo te pe be je gbada mo gongon to pe be e pon fi mi o za we do be no za no lo pon mi onu seun ono ye gongon me no za no si te no ai gongon me bo na we do pom ani yen ni ai no ro bleble mi na be ro kho hun na blewe o yen ya o ma sa pe je mi o yen ro na blewe ya e ma blo wa logo so ke na ble ko yen sin e won ko mi te me ro te pon en gadi do le blo wa so gbon we de o ina ko kan san iton me ha mi na don do na jino mo mo pa o ka pa bo putin do ne
nous et soro te ben nous yen ben do de nous yen me choton pa e ben nous ne dire ma si ku soro file dini me de monya ton modo ni o nous yen wene nous na blo khunle beto gana nda pe wesi mi na bia do eni huhu do po ni mo e bia ho yan le do to chema e do ni mo po ni mo po mo eni mo ko chengmo ko te no ko te mi no ko te no do bone e no asanwa ji jan ru be ganjo we asino na ko pe no ni mo ko bon afre ku pe ro me bon asipa to pa we do ro pe me e be agba gidi e ko me ki do oro fi le foro ma do ni fi le jan do fi gbangban ro go da bi do toro to yi e ko me o ma ro gbe koko no ne no gbe cheke bozun de ma kon oh niondo top secours sin khone do yo o imo paton wa bo khone e do de sa bi mi na e do mo fisi ma sere ya senti gozon ma se me nyego no de e nkanji bo oko tre so fun mi da lo kanji vovo ma ko se do o top secours ona yi mo pa ona yi fune niondo ne jaba va ko kite o ponte no bloque on de wa ka yi nu yen de jeba we ndedo o nu yen po gbegbo ku oje nu yen na efo hun si gbigbe de bodon na safion we ela imo cho ni safion we ya ten ko so fun mi file de kun do si gbigbe file de kun do mi bo ni mai ona igle to flen e na mi file jago madakwe na mo o sansi satoje e asami aho ba yo wa bona yo wa ma kan ablo na mo ko egbere we ton ami o yane o ma ka so tun ko bi na doni one niyo ni npono no do to na inu kon ne no to na inu kon ne edi e no ra o be funle ro mo to ntan wa ko ja to na inu kon ne a le no yo de yo de eno wa ko ja won ton po mo ma yon ko ten do mo en tun won o mo na le mo do we o tovi so churu dagbe me ko yon do me klon we vi wu me yon enyon wu me no ana we vi me yon won le wi mo nko we de mi na wa pon wo kun le mi de kan e so nu yen en we bo ya cho no vi no ve mi ro kwere gbo mo mi ma ton we mo ton do nu yen en e glo men po we do mi na do le ton jawe gbete na yi kun le kan e yo si kuda so e lin don na do o e do ni we ni onde kaka so e ma fo boro e tepon bo na o ka ma ku yo vlafo e do jujo kukure ro so alu fi ono zan ono don do mewu e koro ne blow edion me manli na so to ton so inu konde me manli do e do to me no blow to odo de natin di o na je machine e kodo utonji boya to khoro gbe san fu ezun kan kode so mi wezun kan kode de na awe e na ro so mi wezun kan mi te o mi bo blow de e mi me koro aika enen lewe mi lo mi blow me da ko korado no hude baka so mi wezun ton de e na inde na kitan we ko ya e na ma mo le kun kilo npompo ya ko jo ko wa hun e mi ni do ni on so ro ko ke na to kuda so ni me ra ko po we e mi na to kuda so ni ona do de nte blogbon de dimbo no ro tu pon la vi npompo megbon yo eni blo pe potin o de mi na so ni ro ko ji tu bo na so de ma so de dia ma kan ma we ba me te gbado di o modo edo me wa ko radio me to na inu kon ne edo so fun le da ga oro dido pe wa yo ekun to na inu kon zo ne o to na inu kon zo e do e wa ya mi do depite mi ton anika wa kade nte wa anika wa eno mi kabako potem na influence ando o ko tablu o mera ho kon ras bag di o mena to kuta sondo e mi modo to pon la vie o wena do saval to ko ma fi film de ko li black man ezemen ni we de ne o azenna e be sin saval aga lo o ai cheti o jaloku dume o gobara o mopa dion azenne on ele pa so ni ma ele pa so town lo azen go sin we na me dona bi ne ko de ne e lo tanton ko mo ele ko fi tanton mo be na gbon ne mo a e ma bro boni wa inu we mi no se lo so we no
sabalne de so no mi sabal ton ko manu e ton choru e ma blo boyen da asero sabalne ko blo no e ton ko ba ke sabalne kerejen flio e gbogbo o blo to pon la vie we na to ba di do da sabo ma en do mo ma hon kai blo da sa ko lele ko wa fo ene ko e do fide yo e ma egbon ena kira hore du de bo e ten vivi mon ko e non mina go sin aliye nenu ona yi fide vo na do mi do de o peut-être hosmo dona ma don de me racine son wa de te na gben yan khero nu lele do mi be mo pan bi kwiyo esin kan ho ede egbon eme eyin kan to so to vi eton ya po vi mi ton eyin au conseil communal enfant yu so nu wa de te na so khando mon ko di toru te lo ma ko me ko mi ton e bo eme eyin we ma ko me vi ni si meton pan e je ton pan lo to pan la ban te pan ça va ton pas mais mon corps enatinde ene ro police environnemental scolaire bon eme ene yo sin akulonza mo pandi ekuru kana ho ekuru no blo den so we alors akulonza mi to kudo aiton e wa zeren o disoni o khonu o wando atedi frede mo to pon la gan ça va ton don de ne ba blo mi de o so te o mi nbo mi asokure be na dogisi lona de betare tombo na tungo ma ko me ko e bi fi bo nena sikutin ma ko me ko mi ton yo mo de no funfun we ma o nu piji no flen trala akulon zangbe gudo ne yo e we ma ko me ko mi ton no kwiji e me we ma ko me vine yo peta ton e la pe nkundo mo ko go ona jira no tendo ba ye jim de ona no mi meji pan no lele do mi bi fi pan ene sin wenu we mena ko en wi adon mento ero peta hosumo dona ma don de me o rasino me flen me na ko chalana weke e wa iko o tin me pere bo na do to PH Benin on wa de lini ton ro o hun me na ko o weke sin o ko edo alojia me na ko poten bagidi oh nous on ndagwe ena ya khero numi ton e le domi e jio ndagwe e ka soku o blobo ni me o kwa che ton de jinu gbo ne ona yin ndagwe do e no momede lebe o e ya pon eno ye akiamente no ye gbon o fu jan mi ton yi bo kan de leti di mo ya po vie de so tun wa pe kan do ya po vie we la je ne obloji o ya po be je ne choji o kan na po fi limite e choku na le amo do no eyan mo de go o ke un ton ne oh ena cheni potent da se do après de vous we no de we ma ko me ko mi ton e di on le si meton pan e je ton pan wa rozu jo ncho no ite me do o ki odi di vlafo na icho no e ya misa ton lo so me lo ten don kudo to me chono joro do ma ko me ko mi ton e no yin na we no e wa o no e ton do flen gbe ba icho no ma yo je omo no do jikuku alo pa ene o pi awa ta singlon mi ton e o enu o na be inflama akan e faro flen we ma ite da kan gogo e mo sin ojo sin gogo e na huzu gba inflama onu dupo hu na e mo ni kun dupo na yo même la reine zuko kan de obe de me flen je na free gbayin abi na pon ken po fi do kwero dudu e wa gbele flen na po inflen e ma ko me ko mi ton e de mo ro de sibi gbe npe wa ye ọjà kulun san gbe je te ni gbe boyen fi ya so me on no kwiji fo me je no mo ro ne binazo bo racine gon fine je na do tuto me mo ko so ro te ya fine ja so de wa gbe mo Mondo tutome e peta khosu tumba donde me Racine Benin sorotio no pataki mpoeni do ayeji mideo ena mesin wa toponla sabaluton aso ineon edo ofene lobo ayi toponla gbasa sabaluton dion rona mo me so afomon kotoro tero toponla gbasa kun e o peta khosu tumba donde me wa so mon koto toponla dona no zinzindo dona no kudoton na mo no mi na wa de jendi ko yoru wa ha mi abona no onano no kudoton bo onano sisen wa ene odo do anizon bondo modi
e modo lini racine do indo de e kemo ya povie ejio me khokho e na ya uli do ya povi do khodo ni mewe eno modo a mie e ma fia de jan mie klem ge ma ya khudo ni yoba a bena indo e we plonu mia ene tonwe yete so lo modo de aro khongpo jin do de o we ma khome yo e bo wani o kio jono ite le la je pe ki onu alo luli de dian so me ku e je no gbon so ene modo de eyin o teme jamede e ko do mere janu wa gbe o eno gbo modo fi eyin akosu ton je emina bioba awande wa lo ene e ko yan amo wa lo npo yan we ndo de chubunu ona yi video o fi o mono le o mo fi o de o do ran tin kon le blodo tin to me do o iwe medicine koi o wa keke tu we gbedin bo a we keke tu o so yi o video wa bo ma mi o chobo baba kade go peche bo nka gan yan inu e bo do kuda so ma bo jeji o ene man wa lo dagbe ne hun o we medicine o do na blo no e kwe o do na blodo hun me na bio bo novi miton fofo miton e no iwe we ma khome e bo no yi chono de je yo e mi tenwen fo mi dona jira fio churu bena le me prere le mi mongbon eno hun bono aso na bo ni ya povie e ngale pondo apa ene kwe ya povie yo ile tempon lo bo nu e yin nu bo hudo e da so me do aso me kwen po do planté we do e do na khele dagbe e do na no mi meji bo nte o emana so nu yan po ngbon za khogon lundo ofune bo eyin finu me no glon za khodo me de blonde na so edo na no so edo za khogan me no ene on fie ko mo blodo ofune ba ko plen ro ma khome on eje khwedegbe ala so khwede o e ko mensi e monde edu kwekwe kabi e blonde bonu nu e da lo tome o e ken na no so kan za khogan bi ona no so ide me hun pon ene pon dagbe we yin be edo ni na fie we ni do pon ene o mensi e ya lo na bo no plon fie e ganjio ena yindagwe oh mena hoibe police républicaine khodom leba police environnementale wa amonu vovoema nunko wa police environnementale kho ani homo singwe e fie do ane ho o modo kweta cosmo do na donde me racino linli de we do bo linli dagwe kawe do en fie ne yo et ça est police environnementale bo enano wole me dans we a lo nte ph bien do bloblo we ro gbedudu be na class un vi si do be na ya yen on le witon pe za we racine de fi pe vi ne yo fi hato eten we na tin mena do we a ko je we ko ndagbe o we ke me mi de do na ke do le ene ona inu de lo rie kai me khoko do ko ra do bo fi khoto vi alo fi tu e vi we e wa tun men we do gbe me mi de oji o e yin ro igbeto bo fon katu e wa so ganjije we wu na ku e bo wa lo yan o do ra pare ku ona se o ku e pede e me na wa gbo choku ya do nu de gbo cho me de ti me na du nu a nu e da we de jin o e karo tawaje opon we ba fie ne yo wenwe do yu kaka dimbo yo ko vi ne wa mo nje no me jina alo nyala do ton wa tinta on jina yin e o so no sin fi dikun so aligbo ti e titan do ma do sun po vlamen dion bo e ko filero ali opa e so konkon ji sali o trolo e o komo tetiti e da gba na do mi si kwa mi o paro falen dion na kabe karona atire kaso poro gbe ma ni sawalu kereton ne sawalu fi de kind no te mon kon po ama e ne o ka gba ihu cho ta won ne lu ora ipon 30 o kere ne be na iro koso o papa o ketekete wo e me lodo martin we no zatin o no blo o zinpo o chanime o honeme o plafond blo to temeteme ne oro to homene yo fo ne 35 gon we do o kere ipon e kanota ti ro ma khoyo me dion 30 na bi mi katwin khwewe di kwa ton di khwe di o me na bi katwin na bi ka gen mi sono kan ne de bi o a bo akwe e bi je fe ko du
e do fa ide kun ko duwe ton e po de na do ta kimi ko to ta kimi on si jujo je we porote kami ton e nu kon ewe do mero tanda mi la ko ti ro to mi ton bo akwa na sundo akozugwa to ko ati ya na kan ni pon ni ku kan no wa gbeja e mo na le doku do fo e akwa na bi tanda si yovo na kana no sun be ne to odinbo e karo ati mi ton sun kun do mo wedi ko na bi eglesi o kano satine npo idi so fe kun to o satine npo na bo kono ide me yovo ka re to me na bi kana isado mi lo dokun mi ton sonna mi re fu lo dokun je do dokun je o mi te mi ka foro ya jido ya jiwe hun moro de akulu no sin khode do me kodo pere o eni so me mado de oton do me kodo pere o ton ji si won le won je ne tegbe kun dokun wo tegbe kun abono do abono yiwe ati pepa mi ton esuku pon khore o le vodo na yon nte no bo ati ro no wa tin do no to ati do mo a fie e dion e do ya do ni we po mbo ni mo ena chene me na ho be ba gidi da se do ibe wa do ati khodo e di ma mo nko joro na kenwa do ndo khodi do to kun la gbasa mi ton ewe do ache bona nya khero nu mon kotoji lo e pacha mi atiyon nabi tantansi e ka no sun do to kun la gbasa bo e ka jo ati mi ton e do bero jogbo e fonu eni ona do se do no na cambio ne aro atine mo to ka be wa yo to kun la gbasa ka ru mo vovari do ni o mo do na se do ku do ton do mo no pacha mi do mo do to kun la gbasa me yo nu e kede weru fune bo e ma donde e ma nukun e to ma deje aisi ku tin do bo ati dokun ni o a che pipa e wa to ji a che pipa sisi je ha to gan patrice wa to ji o e do nu bo ni o modo a yan lo o asoton e sozo zande po won e kele da lo sinji bo koso ne e po da lo ne jam 30 ton ki de kule na gbe no ma e ka yan do oyi mi me savalu kan me fi ojo ma do oyi fi de e dion ona po mo yero o teki blo pa ron pa e me kule pa to ne savalu kan fi dion ka suku mo po so asuku mo sin po pe vi eyan no no jine blo ni a ki do savalu me mai wa ni nu e so 30 blo na no ta nu kunje me o boy kon dion ora mo akọ̀wé nu kundeji khomema bokana mo sipo beblo ni 30 de ene temi no mo 30 o ya mo no bo no le son bo ni on cambio do anabi tantan sin sun e ka de do pa membo eno yo to no yo saruwo o le no mo kun me na yi apa de vokwe me na yo we ndo de asanten we go pan tanton go pan ro ai do sun me mi de o emi to kudo ai di on we ma khomeli simeton e do chukudoro to pon la vie we set me pa e do papa visa do la ko tan to pon la vie me pa e so nu wa de rote e ne on wa blodo flan we ndo de e me e we ma khomeli ni simeton do we ma khomeli pe ni simeton e do to ko e ne me yo e bi o kan e do enu e do ni wa tin me mi do o sin do e kun bo eno jesin de teme ne yo alo e so no reflene na e pan kwe no mo reflene no wa pan ni atimen mi e be sin we se do to pon la vie we se ton melo we ma khomeli si meton chugudu ton to pon la vie gan we se ton jamais défend e we tin men ye le bonté sin ko lo ngben sin do teme pompi mi ton no do abi e kun o don mo file be no do adduction do villageoise ne e no zangben me la kho en amo jamais deji ene gudo asantanton go wa we ma khomeli si meton papa visa ton do to pon la vie papa la khotanton me la kho anglais to gan papa visa ton Gilles TV de Kofi e we wa kho lo ti mani we ma khomeli ene vivonu gbedudo nu wa keze we ne ton me la kho kan lo peta hosumo dona madon de me PEH benenu benu asongba e wa kho lo dogbe nu wa keze we ne bi ton bo mi na do to PH Benin wa de lini otondo e maka so nu yo ba pondo ngbo yo ko vie maka do nu na di po vuvonu e mi wa dion ni do khoene mi so vlekese o e nu tadi tengbeju bo ni do ya ko vie ego le mogben wa so e wa ine o mi do chogodo bo ya ko vie se we ma do
au CA to kon la vie gan weseton oro kukambioro o to o pompis e doro wesesin to khomen eni wa ro betoni mi mo ke o e wa papa visa nkpo jen ya kpo vie lele bio CA bo CV na no tentomo na do ho eni ka wa do togodo CA gbache nume o do ngbo e kojo ho e do si maru to me on to okuno yiyo beto kun kan ekun suku no to o me lo vovo ekun suku ka le nu gbe me vovo kun pompier edoro wesesin cameon pompi nai afotonku we o afotonku ne emeo wenere karo asowawe e karo asowawe ne yo mary ze betodo pompier nu e kaze de ekun mary kun ze do pompi ne nu na sun sunza foko e o e sani e no hunwe pompio e bo sunza fufo e rano sun chakaton nbo kwe npo meo e rano sun chaki kande ko bo si kwe aton die o e rado men poge webo titepo e men poblo kwe nu kontoru 2013 o e sun chaki kande o kwe je fle o ejodo bon 2015 we wana chaki kande ko e kana chaki kande ko kaka jefi di e ko so na de o me di e kan so le na de lo vovo si o ka fon economic sawe eni kablo enquête e moro si do o neo o papa visa par exemple do semaine po me o esasi gaji do pompier no e mo chaka ton ko suzan po me o e no chaki komo ene bon akwene o e ka yi o fi e ko bon but emana classic kan sun akwe meri boni meri na wa mo kwe boni pompio blio iranu abloro ukabio yin enele bi me soro pompie nu e ko pataki bo enalele vo khone o beje bo siyon e fon e o si sawe bo ne gbebo e makana so kwe so joni meri boni meri na mo kwe boni e gle e o ena bloro o wese dion do chogodo si tamedion o to webre men pogewe kana kwe mikale wa popa visa si khon poje kare o sevio kale time pompi enero fio mpogewe asowawe mpero asowawe o pompi dodo kawe men ka je matan tanwe me do dedi do sun po mero mo chakiko ene me do mo ne dion e po de esuku mo humo sun po me mo chakiko po chaka ton so si me o e kan level bon pompi otone yo ero pregbeji di bon sin dia berano se me do firevo erano se me do o firevo e me kayin kando otoho o enenu e me na ho jamais des fonds to pour la vie c'est ton sintankman Jules Kofi divide et to pour la vie engle to hogan to pour la papa visa ton to pour la vie la hotan to me e tin me fo e wa kan bie bonu emosin onu e wa wo e do gbe do ni fie yo e do pede mikai ho mikado bompi na bi akoso kunu mi do to pula mi tome mi timeni nte kan san si yon gbe on mikale timeni do tajio akoso zi pompi ne do gbeto pa e lo me bo gbeto pa e we na no sa pompi ne bo na no ai do gbera akoso gbedudo ni akoso ma di yo e ka so no le ko no do gbe ni akoso a e do ko npo me on me de tin o i pompi ona no si chaki kande ko e sa ka ni ko pe na sun chaki kande ko si paton di ke ka je e remedion to ko npoge jesun azon we de me e sun de chaki kande o sun po chaki kande ko bo me gbagbade e po de janso sun akwe ne we ka do na mu bukran le toju pompier na buna no blo idona bo pompier ando beji tegbe de ti no ble ponte gra do be na khosugbo e so tun wa ba kho idona sun ba kho suna pe ku do pompi ne go e yo e so na ele kan bi oro akwe mi no jo teme ro to ko me nu ale no so pe ne wa na di yo nu gbo mi kale ati meni e do nu gbo e wa to ko me to video no akwe ta de le tas bo yo tas be do na no sun me do atili teme e no sun kwe ona igba tin dion oglege bona aze bara sakman ne pa eduna so kwe me no hote bona ri dawe ne me no platu ne yo eduna so kwe do akhoso gba me pere ne mi no mo iwe akhoso no pondego be o mo npo dion akhoso sukura na o tondeji me na ze na boto zona e ka pon mi fon tegbe mi no do kudo iwe ahoye anho be dona sunda khoso gba me e dona sun do ahone we akhoso no po dego ona tun te na wa to zogbon to ko me me soro phb ne sin ko me be vi mi ta won we ndo na e wa plek be ni to ko po kwa sa
toho mamo kansu ko achegbe do ero to meno do akhosuwe akhosuwe na mama do ndea eno kuro mi je dokunbo na du kaboni eja plere yogbe na yoro firibo do akhosuwe wa akhosuwe pa che ni pompier kuro to ko me bi e ba so bo to ko me ro han e PHB ne ko afi gbede o plugbe ni toho ni on do dakoni bo gbe mi tuna no bu bo fi e so ndin lo ikwe o e na do gbe ni parent e be pepere ni na jona blue to edu na je kona je to e blodoji. Yo vero évasion fiscale nous orodijero flan akwe na modo pa meon e soro tonton ya no ene bi wi bo we ma ko vi e kan si se to ani mo sin gbe do ni e go do kezizan we sin no blona go me lese pon me we ma ko vi de bo ye do pede bom na le roto e vivi mitan do dayo menos assim e não são coisa do aquele que não são enira aquele são eu não é mas cobro tu come a era não blo e mi casa não é odinho mi de eu me na roni me to e não assim e na in aquele mas sogbe a com e ni no do kan no blo ni no sogbe ni no so jore ne enira aquele so jore eu não é mas blo é eu pina eu aro tu come nkai ku eu na doni me ma si formation caminho mais si vou quando ele doni mais ne kan e vivi no mitan de se atibe no lenu mion e vivi no mitan bon de yemo de wo nchulo do konton chile wa sur formation les camions ini pratiquer de se ado bomina bloc compte rendu ni konton mitole bona don maman mitole do ni no sun akole bon e da no nde no egbele na no réparer de yon no de se ado e vivi no mitan do dayo ntum nte e no zan kwa ne legbe on me se akawati me bi dion yi kwe yo na do ni me chele don ni don de kwa ne yo e na mamo sogbe hu e ni no ze me moze sedo ni do ade maro ze sedo ya to ko mi ton kuna yinu kon gbede o nkana le do ni we go che ma su formation e na le do ni e nte me wa sogbe na do bi ni e be te de su e na do ni toko e vivi mitan mi do gbe ni PHB ne do gbe nje te PHB ne ko do trege ko ka isa ko mi do gbe ni je te disheje ko ka isa do mi do kuda so ni edo mi le edo to sagbon mi monu kun je me e PHB ne ka wa e wa tinu kegede le mi mi ayo drigede so ye jinjan bo kan ya de sato gbon ko e sato na de no jire gbon be wa timeni mi bo mi monu kun je me ene vivi ni mitan bo mi kyo me ale den parent mi tan mo mi bloc conseil gbon ne de mi kado possibilité bu na doni parent mi tan be na ye de drigeo ena moteur na bloc pompier ko edo be vivi mi poten o randigbeta de ni sesin dode eu vou zi me widodo o me wi kana le fonzi me widodo me na gando no yo me dan o a khosu okunto be bi me to vi e kale so bi me to vi mi to no unde deji e kon le blo no le gbo kwe sumo to no gblebo no aro khelo me sin de do savalu akere ne no to yan zon azon de do to vie di azon de kale do kamiten ici no nde timbo ni se ron vemi oui e so me do nu kon o ka confirm no ni me o ka jote do no ma do mary mi to fine o e do me npo bo chef service eau et assainissement mais un chef service eau et assainissement et le chef division abi moi quand non yon bon dion et no joto me do ka bena bloko npo be no do anko ko ka nsi mo ko me no simi o manata me o a o na mo tu e pe o dandan no don potem malo papa visa mo dimbo mais ça c'est na sun chaka ton la le consensus to kon la gba sa fi o na iton na le vowa o na do yon ton ko to be na so chaka ton ma ya lo mi ben ko mi do da lo we ma me sa so mi no don de do so menu npo a e su won ja fifo gbe o e da planify ide akwe e ma mo diyan pa akwe pe na so na je sans na pa de te yo so de be dio mais j'ai sens sous afo et j'ai sens chaka ton ogbon fie na yo
akwe na mo iti ko me kan jawe ma ko me kan jawe ma na to kana i akwe on ko du na ya baro te to bo kan na wa e je mo bloji ti on pe da ye nu me to vie ton kadi to vie yo me de ti bo e do si zanyanya na tek mo hosun we na tek mo na du ti de su de me ene mi no do ta hosun we me na wa ru do no yo no do tu na da tu na ene to ene so lili ene o do nu me o e to inu ko han e ya hosu so no nu yo o na wori bo na we na pon de we o fie so mi do o me de wa gbon fini no de kunu mi we go e we no nwa mo me ne nwa mo me village de o village ene o ete o eyi me de pompi oko han oro ko se asedo eyi me de buru pompi oko han be desu ene du sente jure igbon me ma ali wa to ri ko iwe o kan gbe fun no du sente ono yi me e wa se kwedi ede ro to ko o be do na sunza fifo kwe nkpome o kwe kata nkpura na chaki we adare kwe kata ka rofin ka supo e da de 60 million mo so ju ai o khonya potin o kwe kata bon e na ba won ne o ka be na juja yo na do khoro ne ego mi na ba bo mi na forte we na ro ne do wa me na ko potin o kwe kata na chaki we adare o do ne fi o enyo inu teme o ona se ko mo e bloku mo cho e donua wa lo npe ren na blo so do asini me bo me on e na siku sa so kwedu e je na blo ti chobo no mo ne lo da se do eyin ehun anu ganji o ba to nu ganji o mi ko do kun dide to an lo amo no e de ti mo yi me e kan ro fide yo e npo e je no level yi o to ro kan e si lo no level sojo ni no vie ton de be no bo hono ikando nino vi ogbero so kwa jo e kana do me so de no do e ro le do ma me ne na ro koi no fisi e gbede abi weno e na so me erosion sa o ma so kwa e na igbe manion o kana se politique bloteur yo e kana je yo do di samio je ma no tin to zona o ba tun do ni na hono be o apa ine ko yo poten ko do honta yeme ero to kon la gbasa bo bodo aliene nu ni ona do ho eni so we chikem yera so iton wa we ya ene je ne wa ba tin me yera so iton wa we ya do no so me mara so iton wa we ya si kwe ho do akwe lawe pon we lawe ne on e da lo me gbon we o me aya we no plikwe no ya me sa kwe me ya no plikwe ne no ya nu we yin bo etere we mame bo ite do na no gudo sunpo ubonu me mana e ganjiwe na no teri hwempo ya sunpo uboni me on son sunpo e sunye so a sunwe go ma so a me ru fune ro na kan bi oro negben me go ma sun e yo hwe ton jo ai yo akoso nu e bo mi choro sinza bo ho sunde me de sunde abo se de kun sunde o ha so de jo mais na de si o so me de voix na de me de on fi o sun eton e na e kalewa nde ni yan ne hun ni o moda aso ekporo to pon la gbasa le blogben kakaka bo siyon e ma gonsi sane bo ne na no teni hwen pogben e blo sunpo kwa me mo sun ala sunpo to sunpo na sunpo hun ye de suwero aso so yan we yo so to bi ero kweru we so to bi ero kweru we no ni o mo na do de go ina gba fe ni no be da se do ta no mon to mente ro o pele e ki lo da fili nu koko de to bi ba lo fi de mo yo je fe mi pele o me la ko be gba gidi o khoro no me de we ndo de o nte da se do rogben tiyan odo de to kun la gba sa ma la so ton wa yo mo je we de one do when we ache mi to me mazambo to vie to no yo kansan cheri ya to vie ren na yo na zan ando ende ru modo yi si e kun o fi e de no timbo e to pon agba sare so kweton ikun ha o nte to de no do akowe bo no do akoje kamede no to che men nouvelle do bo no cité ono yo ono blo dagbe na ni yo ewe e blo fide yo
to vie no modo ene kun kan to pon lagba sa o no do e kun meri o ku to ne ni mi ene o mi te de so kun mi ton do papa visa peta hosu mo do na ma do de hunger project e kun de ni yo e do de ne kun kan to pon lagba sa de ani ken benado me ni asunja ke atoni lo to pon lagba sa ka da chebo si enu to viton e de to pon lagan e do na mo do na tun do si yo sin dagbe si yo yan to vitero si yo no so sun azona ba chuno e kuna atonde ben e ma ne ma do ni ye ozombo e no ho to ene nkembo akweton e kan ya bo e ka no wa igbele yo den mi do agbakun membo o e kan no so to me fi si ko na no izando me pen agbakun we oro agbakun we gon bo me ne na fona ro ko mo hun ni o bo no kan ro ndo ka ro ko mo ni we tu no mon kun je ho no gbon ku to ne me a do de to gbele mi yo to kun la gbasa ero to gbebo mi yo to pon lagba sa ero da foda yo no gbe wa kikabo mi te mi no gbogbo no ba machine glass we mi ka ba machine glass we ni e wa mi ye tro yen kun wa no blo ama sa de je to no legbe aline ho tuto wewe akonjije wewe to pon lagba sa do pompion to do kwenti yo to pon lagba sa san kwa pompier ku so alfi o choa de ti ba to vie sin funjujo de ti ntiro da gbe no yi de katin bon et le projet de wa konen be kuniye amo dokun ero to pon lagba sa si o etun alo na du tokun na e yo se kon to vie no jokwe gandi e yo na do na e yo jokwe ni pompi tu egle yo ona ko lo kan ka mi sublo sun ko kan ya do ite ko e yo sukwero gandi o ne me sukwero gandi o jiro mi kumi ba do na pon o to vie yo ino do de me de maro me yo nu onu ejiro me we no wa o do fi kwa bi ko fi nu o ma khala de mi da iton o na kan edo kan wa o do ko ni ara tun do ala pono le no maro ligbo me o ne o mo ku je ko dan de wa hun de we yimo ni mi na do ko nu gbonugbo o to gba sa wa so ton le jan mais non pompier no eblode de jan taun mais non pompier no wa ro ko ton e so me jijan yin wo ka so kane do enu boni enu podo pompi na bi ka da so na bi ka gble di amen lo pompier ka gble yo mais no te pono blo nu e todo e we jo ko e ton lo ka te pon blo do engle to ko de ba ren pompi to do kan bo pompi to no gble o gble o ki khome yo e su ku sasin do sama me yo isso conheci mesmo assim ete ó isso não pode não é blo mi de ó não é ó nem ido do tem dia e ko de gbe do po no ki khosa eyin na wa pompi zo ngbo khosa zo ya akwede ncho pu karo te to pon lagba sa we o wetem mi kana siku mo ko la to na to pon fon gliun o che gliun de ko na binaya ko to me che gliun ton wa yin second me ne o so kan de do nu eton apa ine pe o me na tun do de nous écoutons pompi bon écoutons simberon zan chokuyo akoswe pache de nous ena gban ona gban so akwetu etuntu wa kun pompi na dion ene orofo oyinbo so akwetu etuntu me akoso do na do me ona tun do sion sindagbe we ya to vi devo na nu kawe yo ene hun akoso edo ache e mara che tonzan we ya mi na bodo ekun la che tonzan we mi na gbe ya che we ya mi te akoso wo de go bo mi te we na ho mi me to vi mi siku mi na lo si e we so e blo to vi e de sin e no yo e boy ma no chegli do ego a ye bo ka ro chodu we e na chari ko mi ton donc ça so ni me la ko potek ba gidi se to no alo mo ko de on Bruno me la ko bi gba gidi o ya se ta mo kun li mi no po no no e jo nu wa ko be avonu e po ko tubo gamen so mi do o sakini agbosu ezale La porta è lì che potete stare. È vero.